Pasidong, Bomyerong Tony Polo, Bomyerong Tony Polo. Hilongo pasigat ho atung, nguluk senior citizen, well washer, tajom talo sar, bikolog ngo Tony Polo yelam kabang, dormo doing dok ayong ko bik live bik turnam lok bik experience doing ko tatka padong, sar kapai dung ay. I do. Sar nok live story ko nok yanam lok kapag yaton dem ayong ko ngulu banem lubila dok nok Tony Polo legang doing ko sin ayong ko regam ayong ko lubila sar. Lupa ke tiga minggu solo dulu. Ngok oku ledum nolong ok pasti ada ok 31 kilometers ko kadung. Ya sekolah ledum dolung aku dolung lo purila higher secondary untuk sekolah pasti kata orang pernah college amjen college tolela wo 81 do Arunachal Pradesh civil service join la delok ke 2016 lo IS lok ke retire to de tim ngulunge ko ruisa dong merupahi ko mo Tony Polo ngulu hopak ke alam hin airu pe mane angonam ko kadung delong lega pe anyong ko ati ko imangkom Tony Polo lega pe mulai dung aru doi dorumo mungkin mangkom agom ngulunge melokon no ke kongkura agom buken mangkom nguluge Tony Polo alam hin turia to kam mulai dung nguluge agom adi agom hin kongkura agom hin Turia to kam medu, delok ke uluga gidi hi kam turia to kam medu, dem mibom dola kenda mi ke dari ibona mam kala, nguluk takam ke apa na enam takam loko mengge penam nguluga mene, ngulugi bote talam ruk boke ilen bonan Tony Polo yalam ke bang kumnam jona magom ke dari simu, mene ai pekala, ijina mi ke dari manyongko tolgurla. Terjen 3 महिना gidak ngo kerangam Ramdev Kolo yoga te ilang kuseda tem lubo doai ho next system widung angun badaham kabom dola ho word meaning kedaram ngo YouTube lo ikidung inama sardo dem ngok mena mepena abut takam ke kadu mulo ngulukom kapel lagi dong ngo epil tuai abu gedung lubo langka inama abu gedung akede upak tanda memaham tayar horai mera hamdo ina mengupak sar mengok negatif positif amdang keduna sar ngo lubodung igela ngok as the religious lega pe lukan mangada idogo ngo lubo kedung sar dem nok ngok lubonam angun badang de ngok YouTube channel ako kadung abutani tongke abu ngok abode abutani abutani tongke tongk tongke amnam ngok YouTube channel ko kadung sar dem nok kap ngok upak youth ko kedaram ba Tony Polo believers kedaram no kape lupa medun beg YouTube channel dem kangkila edison deletion correction suggestion ko lupa lagi dun ma lagi man bangong agom de angun beda lupunam se right dun right man dem ayong ko lebih mulai dun no initiative la Tony Polo lega pe YouTube lo mane no awam lunam kadare no regular petan na idokom ako anyi tartung aidung de mane atau de aidong aimang lune kom kaladung idokom ngolu takam de attitude de positif pe lagi dung constructive pe lagi dung ai mane delo no atoko do bodung no to sincerely mila Tony Polo mane apa lok ke airu pe mengom hela masong dem atau dem ludu ne ina me akone hoitu taling mane ko madu pe idola deke dem ngolu negative criticism ipel lagi nang maka me positive side lok ke ma ngong minam doing kendam lok ke bi agom se manyong ko lumur na pe muye me sa sana meling milai dung ingolo yai mamo doi lo dem pe mi du ne no ko dem na nyong ko kajun kan kuman ai lujun kan kuman lati lamyolo na deke ako mam lujunkan kumanin deke saya lok atom ipe lagi dung criticism negatif pete ay mang no de lupe lagi mang luy melo de ilinam kom de discourage de mi pe lagi ma
ngolu donyi polo lega pemula mane ai time mepakila mane ingko dem pe ibom hina ami dem ngol encourage bumi ni pela itu no kom dem ibom toka no ga de lo ga nan ta pi lo ka en gong ri gol en pe ina me no impression de kai du no ga mane donyi polo elam lega ka apu ko mu ga mane ina me o de lugon nam kamang ngolo ga mane elam lo member kidare Apo tani tong ke YouTube channel dan subscribe din mo bot. Pero na ako man eh. Hey. Dan ibilang kam ko subscribe din lang kam. I do not thank you sir. Nuluk kisah senior citizen kedara lumulo. Abi de bojeko subscriber gom kaya akem. Dapat tu pak awam kedar takam YouTube kala net lo busy indung. The cartoon kala abu dapat kala abu the western eastern culture agom kem kala. Mula ke doni polo dormo doing ko au upak ke kaji bomulo be meaning em ko bai pe kinya angun beda hok mende sar ho meaning kin pe lagi dong ho meaning kin ma mulu pangu kumdung doni polo dem kondong luduna me ngo Patanjali Yukpet Swami Ramdev ko dodo dem sar ko boje ko ved shastra mahabharata rame takam pointo lagbag संस्कृत लोग के हिंदी पेला हिंदी लोग के ऊपर दे बंगाली असमीज मराठी गुजराती तमिल तकम दे संस्कृत दे लपुरे इदम हमको मुलु अरुरूप सर अंगु अगम दो आदबम ना हो मीनिंग किदारम लुबम ना हमको आयो को परी लपा कारम जस्ट वेद शास्त्र के सही दान दुंग सर ना दम जब आयो को theology gedung ke tadu inama sar him ngodan Mudan dung apu saham Hindi aru English lo abudda mila mangom upak abu gedeng ikuma mulo next generation pakkumai mudung saram. Ina ma saram do kinne gedeng otu ganging mone moe porsaro deddin ageri do kom well we sar kira tu eje tiar mena tungkune tu dam deddi ko imat hukum lo bula hau pe dunam dungku bojo ko kanama. Ida be eje aipak pe English Hindi kinne kidar spirit koyo ke ju tu spiritual agom kinnam ami kedaram sarno epil dan mulai dong aho pe nok simang ada pe nok ayong ke brain tuga amir aila dudo dam Hindi aru English lo adan do sar ayong epil bi mulai dong munam no the important and relevant agom ngolu aru dem pe lagi ngolu karo pe ri mane education airuna ato ko ngolu do kom education ke mane ay mana epege kom kadungai example ngolu adia ko mom kenci kuma জীবন nok 40 ta bosor ko angu language lo Allah edu dem te al melokon nok henge ma minam te hupang mu takram itu dem pe nem boje ko sans kadung iname ngo kenna pandang aro ko epil dung de ko ibola dom example ko bila do pa ngolu be ekop taktor abang amu lu mane Oni polo lega ko hinam tu nam pe agere na mo lu sekali orang libi him mane abangam paragraph igela amen paragraph igela delo English bahasa na English translation dem ina me ka dege kisate dem delo ma song ngolu kenli na ko kudare unfortunately ai dolo lo dong ko mane adia ko mam lumane me ko ko kada idokom de idokom mayai ka ko mum ken ku pe mau ka ko mum ken ning ko mune ka do dulu lega pe bu airo na ko be kampo pe itu ina me dege kisang ngolu be angun beda em kom ken na pa na ko me yud mok do la em ngolu be prayer song ku dar em paragraph ila delo ga mane English version nei ba Hindi version am ibola na ko iboi kam mane ngota kam ma ko ken na pa na Airu do upak ngogom dem mubom do ai ina me sar buluk napalok nulu takam tatung kinne pane krigam ngogom kumnik pala toni polo nom ayala akemar doing botte nom akemar ko bilaro ajila ham ai gairu pan mulo 1 years ba 2 years lo ainye pe ngomedo upak coming generation awo me kidinga tu ham adia gomam gairu pe pori lang kumang ngogom kono pori dung ngogom Hindi English em gairu ko pori do igela ha adia gom angun beda pori kumulo ayong ko speed kumang airu depende problem boje ko kadung aru next 10 20 years melang petu dem ngulu ibo kuma mulu nulu abu yang sio lagi abang kidung airu ko ken kuma nami kai
Deil heartily sar ka gom dong wote plus ligla abu kidinge 1-2 years ataro allen na dum gairu po utkato nila net lo YouTube lo iligla awo mo kidinge takamem kenyin do pe ngulu awo mo kidare yampo foreign no England London America bo kami gom yampo doni polo ilado London America lo culture India में भारत चो आम आला दो मुलो sok culture धर्मो religion से गो मी western दो गिला दो दम काबोम दोला आमी आपु एकदम broad mind गबोम दोला दम इपाये दम आयरु दो सर pomjerung Tony Polo Airu do nok ala ngulum menagom lo ko ngom agom pomjerung Tony Polo Airu do sir lekoda programmatik kamulo sir aeko sar kubicana ami ngulu pala ngogom edu ngogom musudung Tony Polo को और भी आगे ले जाने का एक वेब्स एक एनर्जी मिलेगा आई डोंट नो सर थैंक यू